గంధం మమ్మల్ని అంటే ఎంత మంచిగా అంటే పెట్టుకోవాలంటే పైన నాన్ వెజ్ తీసుకొని తల్లి దగ్గరికి రావాలి చెప్తాను. దూరమే కూర్చుంటున్నాం కదా అట్లా ఏంటంటే దుర్గ వనదుర్గ వేరు, ఈ దుర్గ తీసుకుంటాం. వనదుర్గ మొత్తం నాన్ వెజ్, వనదుర్గ వేరు, నవదుర్గ కాకంబరి అమ్మ. నీళ్ళు వచ్చినాయా? ఇక్కడ మిషన్ బకెట్ అప్పని చెల్లెట్టే నీళ్ళు కలగత్తండి. केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा केशवाय हस्त प्रक्षाल्य ओम केशव जो केशव ओम केशवाय नारायण माधवाय गोविंदाय विष्णुवाय मधुसूदनाय विक्रमाय भावनाय सुधाय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय शंकराय वासुदेवाय प्रतिमाय देवताय पुरुषोत्तमाय मधुसूदनाय महाय मधुसूदनाय मधुराताय मोपेन्द्राय महाराज महाश्री कृष्ण परब्रह्मणे श्री रामदास परब्रह्मणे श्री भवानी शंकर स्वामी देवता परब्रह्मणे नवग्रह देवता परब्रह्मणे मत पट्टुकोट्टंडी आगमातंत्र देवानां गमनातंत्र गुरुघंटारवंतंत्र देवता स्वानलांछनं दीपाనికి దండం పెట్టండి. భోదీప బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం ముది సంస్థితా తస్త్వం తాపయామ్యతిమదిజ్ఞానమపాకురు అపక్రామంతు భూతాద్య సర్వే తే భూంబారకాః సర్వేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభేవం ब्रह्मोत्ते अद्य ब्रह्मण द्वितीय वराते श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बाद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी यमुना मध्यदेशे मोयदम्मनदी तीरे गागल्लापुरग्रामे श्री दुर्गा मायी मण्डपे अस्मिन् पुण्यक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवान षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तिथौ भृगुवासरे लक्ष्मीवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं ग्रहविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ कमण्डल गोत्रस्य कुम्र रमेश स्वामी नाम देशस्य सकटुम्बस्य कमण्डल गोत्रस्य कुम्रश्याम स्वामी नाम देशस्य सकटुम्बस्य कमंडल गोत्रस्य कुम्रे अभिराम स्वामी नाम देशस्य सकटुम्बस्य कमंडल गोत्रस्य कुम्रे वर्धन स्वामी नाम देशस्य सकटुम्बस्य पालकाय गोत्रस्य भक्तुल विनय स्वामी नाम देशस्य सकटुम्बस्य पालकाय गोत्रस्य न्यालम शशि स्वामी नाम देशस्य पालकाय गोत्रस्य न्यालम शिव स्वामी नाम देशस्य सकटुम्बस्य देवताभ्यां नमः। जपाकस्मसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरं सर्वपापघ्नं प्रणतास्मि दिवाकरं दधिशङ्कतुषाराभं चीरार्णवसमुद्भवं नमामि शशनं सोमं शम्भार्मखडभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यबुधं सौम्यं सौम्यगुणभेदं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हिमकुंद मनोलाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवन्मादित्याय नवग्रह देवताभ्यो नमः। अम्मवारि 3 साल नील जल्लंडी हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी प्रधान विग्रहानि कुड जल्लंडी हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ताम्मावः ताम्मावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनि गंधं मुट्टु पेट्टंडी।
गंधद्वारां दरादर्शामित्यपुष्टाङ्करेशम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिह पक्वया स्त्रियं महालक्ष्मी सरस्वती महागौरी देवता स्वरूपिणीं दुर्गामायि देवताभ्यो नमः। दुर्गामायि देवताभ्यो नमः। श्रीगन्धविलेपनं समर्पयामि। गन्धानन्तरे कुङ्कुमाविलेपनं समर्पयामि। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। हरिः ओं। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकद्वीपाङ्करां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। ओं श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महागौरी देवता स्वरूपिणीं दुर्गामायि देवताभ्यो नमः। శ్రీ గాయత్రి మాతా దేవతాభ్యో నమః నమః అంటూ అక్షతలు కానీ పసుపు కానీ కుంకుమ కానీ పూలు కానీ అమ్మవారి మీద వేసుకోండి. ओम श्री गायत्री नमः जगन्मात्रे नमः परब्रह्म स्वरूपिणे नमः परमात्म प्रदाय नमः जप्याय नमः ब्रह्म तेजाय नमः ब्रह्म रूपिणे नमः भव्याय नमः त्रिकालध्याय रूपिणे नमः त्रिमूर्तिरूपाय नमः सर्वज्ञाय नमः वेदमाताय नमः मनवे नमः बालिकाय नमः वृद्धाय नमः सूर्यमण्डलवसिन्ये नमः मन्देहधानवध्वंसकारिण्ये नमः सर्वकारणाय नमः हंसरूढाय नमः पुरुषारूढाय नमः गरुडारोहिण्ये नमः शुभाय नमः चक्षुक्षिण्ये नमः त्रिपदाय नमः श्रद्धाय नमः पंचशीर्षाय नमः त्रिलोचनाय नमः श्रीवेदरूपाय नमः ओं त्रिविधाय नमः त्रिवेदफलप्रदाय नमः दशहस्ताय नमः चंद्रवर्णाय नमः विश्वामित्रवरप्रदाय नमः दशायुधधराय नमः नित्याय नमः संतुष्टाय नमः ब्रह्मपूजिताय नमः आदिशक्त्याय नमः महाविद्याय नमः सुषुम्नाभ्याय नमः सरस्वत्याय नमः चतुर्विंशत्यक्ष आराध्याय नमः सावित्र्याय नमः सत्यवत्सलाय नमः संध्याय नमः रात्रे नमः संध्यारात्रि प्रभाताय नमः संख्यायन कुलाभवाय नमः सर्वेश्वर्याय नमः सर्वविद्या गृहानुपरिद्राक्षान् नारिकेलान् भक्षित नैवेद्यमन्नं सूपाय शाकपक्वान् समितं నిలబడండి చేతనైన వాళ్ళు నిలబడండి చేతగాని వాళ్ళు కూర్చోండి నడుము వంచి 5 సార్లు కళ్ళు నమస్కారం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ परब्रह्मणे स्वाहा महालक्ष्मी सरस्वती महागौरी देवता स्वरूपिणी फलवर्ग नैवेद्यम महानैवेद्यम निवेदयामि। हरिः ओं। రూపాయి బిల్ల దేవుని దగ్గర సత్తవా ఎదురుగా ఉండద్దురా గ్యాప్ ఉండాలి కనీసం. అయిపోయినాయా ఆర్టికపురం అయిపోయిందా తీసుకోండి. ఆర్టికపురం తీసుకోండి. అది ఆర్టికపురం గాలి తింటుంది, మళ్ళా ఒక డబ్బాలన్నా మోసి పెట్టుకోవాలి. గాలి తింటే దానికి పని తంతుంది. 2, 3, 4 వేసుకోరాదు. ముట్టించు. తిప్పండి, పట్టుకోండి. आरात्तिकंतो भोकरो जलदीप्तकैमनि कर्पूरतैलादि संभवे लक्ष्मणिकै ईशानसरोज्ञानाम् ईश्वरसर्वभूतानां ब्रह्मादिपतद्ब्रह्मणादिपतद्ब्रह्मा शिवोऽस्कृतास्यम् अन्तर्जातर्बहिर्जातप्रत्यज्जातपरात्मनः ज्योतिर्जातसंजातिरात्मज्योतिशिवात्मः आत्मज्योतिर्मनोज्योतिर्ज्योतिश्चित्तस्य सदा अस्मादन्तर्ज्योतिषाज्योतिषोमुच्यते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी देवी नमोस्तुते। आनंदकर्पूर मंगल नीराजनं समर्पयामि। अम्मवारी గురించి నీళ్ళు విప్పుకోండి. దుర్గామాయి దేవతాభ్యామైతే ఆనందకర్పూర మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనాంతరం శుద్ధాగమనీయం సమర్పయామి. భక్తులందరూ జీవించండి. जय दुर्गा माता की जय। भक्तवत्सला गोविंद गोविंद सर्वलोक शरण्य गोविंद गोविंद ज्ञान स्वरूप गोविंद गोविंद। हरि ओम।